Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tilawah baru ya. Kemarin juz 18, sekarang 17. Oke, dimulai dari surat Al-Anbiya halaman 332. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثة إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم ويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا
فسبحان الله رب العرش فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرومون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين آمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيره هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم
أُفِلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستحبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ تفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kitab Arba'in An-Nawawiyah ya Imam An-Nawawi. Kemarin kita sudah selesaikan hadis ke-10. Jadi sekarang hadis ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi hadis ke-11. Oh iya benar. عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي وإمام النسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب dari Abi Muhammad Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi radhiyallahu anhu, dan kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Abi Muhammad ini,
hafiztu min Rasulillah, aku pernah menghafal satu hadis ini dari Rasulullah. Itu apa hadisnya? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuki. Tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju sesuatu yang tidak engkau ragukan atau yang tidak meragukan. Rawahu Tirmidzi wa Imam An-Nasa'i. Ini riwayatnya Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, dan kata Imam Tirmidzi, haditsu hasanun sahih. Di sini yaitu da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, itu hasan. Hasan itu masih di bawah sahih, tapi di atasnya apa ya? Di atasnya palsu, dhaif. Di atasnya di atasnya dhaif, di bawahnya sahih, di tengah-tengah. Jadi ya begitu. Sebelum kita membahas hadisnya, kita harus tahu siapa perawinya, perawi utamanya. Itu Abi Muhammad Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, ya, cucu kesayangan Rasulullah, yaitu putra dari Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Yaitu putri dari Rasulullah, cucu Rasulullah yang mulia. Beliau itu sebagian dari para ulama kita itu mengkategorikan beliau Sayyidina Hasan sebagai Khulafaur Rasyidin. Ya, karena beliau itu pernah mendapat titah langsung dari Rasulullah bahwasanya beliau itu akan menjadi pemimpin dari orang-orang yang ahli surga. Hasan wa Husain adalah para pemimpin para pemuda-pemuda ahli surga. Beliau juga pernah diharapkan langsung oleh Rasulullah, ya, berdasarkan sabdanya, sesungguhnya Hasan adalah pemimpin dan aku berharap kepada Allah semoga Allah memperbaiki golongan di antara umatku dengan hadirnya Sayyidina Hasan. Ya. Dan harapan dari Rasulullah pun terkabul, yakni dulu sempat ada pertikaian di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Ya, keduanya Ahlus Sunnah. Jamaah radhiyallahu anhuma wa arda. Yang tidak boleh mencaci maki keduanya karena sebab dari pertikaian mereka ini karena gak jelas apa ya, kayak diadu domba, ya, baca diadu domba oleh orang-orang bukan kafir, ya, fasik atau munafik gitu, tapi seingat saya bukan kafir, yang kemudian hasil dari pertikaian Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu berhenti ketika Sayyidina Hasan dengan sukarela memberikan kekuasaan itu kepada Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Hasan adalah tipikal yang legowo menerima, berbeda dengan Sayyidina Husain. Beliau tipikal orang yang memiliki karakter yang kuat atau tegas. Tapi keduanya, yaitu Hasan dan Husain, adalah cucu Rasulullah yang sama-sama mulia, walaupun perbedaan ada di antara mereka berdua. Sayyidina Hasan lahir di pertengahan bulan Ramadan, berarti sekitar tanggal 15 pada tahun 3 Hijriah. Beliau tidak meriwayatkan hadis, ya, yang begitu banyak maksudnya, karena ketika Rasul itu wafat, posisi beliau atau umurnya Sayyidina Hasan itu baru 7 atau 8 tahun, ya. Jadi hadis ke-11 yang harus kita baca ini perawinya adalah cucunya Rasulullah sendiri yang baru berusia 7 atau 8 tahun. Ya, masuk ke penjelasan hadis. Matan itu artinya isi hadisnya. Kalau yang an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu nama perawinya. Sampai ke Imam Tirmidzi dan Nasai itu nama perawinya. Kalau isi hadisnya itu matan, kayak
Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkan sesuatu yang meragukan. Dan ini yakni kebiasaan para ulama salafus saleh. Orang-orang saleh tidak akan menjadi saleh atau menjadi alim kecuali mereka sudah mendapati makam itu, kedudukan, ketingkatan hamba yang soleh. Kalau istilahnya ihsan ya, kan ada Islam, iman, ihsan. Ini ihsan. Ini makam yang meninggalkan segala sesuatu yang meragukan mereka. Bahkan sebagian para ulama salafi itu mereka jangankan yang syubhat itu tidak jelas perkara halal haramnya, ya, yang jelas-jelas halal saja ditinggalkan agar tidak jatuh pada sesuatu yang haram. Misalkan contohnya ada sebagian ulama yang menghindari masuk ke mall, ya. Ini saya ambil contoh dari ulama kontemporer, ya. Padahal sebagian perkara di yang ada di mall itu halal, tapi karena keluasan ilmu mereka dan ini sifatnya namanya wara itu berhati-hati, ya, sifatnya bagus, tapi bukan berarti masuk mall haram, ya. Ini ada dua perbedaan pendapat, kita harus menghargai keduanya. Tapi mereka itu meninggalkan karena menghindari sesuatu yang tidak elok, bisa saja jatuh pada perkara yang haram, yang sampai ke level yang disebut Rasulullah tadi, ya, dalam hadis riwayat Muslim, ya, celakalah orang at-tanaqqa, ya, atau mutanattiq, ya, yang maknanya itu para ulama menyebutkan al-mutanattiq, susah juga, ya, atau at-tanatti', yakni at-takalluf atau berlebihan, atau at-tashaddud, ya, artinya berlebihan pada sesuatu yang tidak seharusnya. Misalkan orang yang itu dia was-was ya, was-was cemas, ya, saya ambil contoh dari wudhu, ya. Kita yakin misalkan beberapa menit lalu atau beberapa jam lalu atau setelah sholat sebelumnya, paling sering itu maghrib sama isya, kita ngerasa maghrib udah wudhu apa belum ya, kita mau masuk ke isya itu, atau bahkan udah isya, yang kita mikir ya udah wudhu apa belum ya, atau batal. Tapi kayaknya saya nggak kencing, saya nggak kentut, ya. Tapi kalau nari batal gimana? Itu was-was, ya, itu was-was. Ya, itu ada bagian yang rukun wudhu saya udah terpenuhi belum, kecuali untuk pelajar, ya, apa-apa. Berarti kalau was-was seperti itu, alangkah baiknya wudhu ulang, ya. Kecuali ada bukti yang menguatkan kalau kamu udah wudhu, misalkan saksi orang lah, misalkan keluarga udah menyaksikan kamu wudhu, oh iya kamu udah wudhu tadi, ataupun ada teman sebelah kamu dan dia nggak ngerasa kamu melakukan pembatalan wudhu seperti apa, atau ke kamar mandi BAB BAK, dan dia tidak merasakan itu, dan kamu mengikuti mereka juga tidak masalah, ya, karena itu buktinya menguatkan pendapat kamu bahwa wudhunya masih ada. Tapi lebih baik untuk menghindari was-was, wudhu kembali, ya. Intinya jangan over ke kanan dan over ke kiri, jangan terlalu yakin udah wudhu belum, jangan terlalu yakin gak wudhu tapi ternyata udah wudhu, atau malah berulang-ulang karena was-was itu. Islam itu yang sebenarnya itu posisinya di tengah, was-was. Kalau dia ada di posisi was-was, dia milih perkara yang meninggalkan was-was itu, wudhu kembali, atau dia mengingat atau mengetahui perkara-perkara yang dapat mengubah was-was itu, seperti tadi ada saksi mata, kita sudah wudhu,
menguatkan berkat kita gitu. Jadi Islam nggak boleh was-was, pilih yang pasti seperti itu ya. Kalau kita akhirnya dengan syair kita, bukan syair saya sih, syairnya ulama salaf, bukan ulama salafus saleh sih, habaib pastinya ya. Sayyid itu keturunan Nabi, kalau nggak salah dari Indonesia, siapa sih? Saya tahu ini dari Nurul Mustafa kan. Habib Hasan pernah mengantun ini. Bismillah. Bismillah. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابات. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي. Kita baca yang lengkap ya. Belum lengkap ya, belum terlalu yang lengkap ya. Oh ya, munajat dari doa Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Az-Zakar ya. Kita lagi إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. Ya, sekalian arti supaya paham. Ya Allah, dengan kebesaran atau kedudukan dari para nabi dan malaikat dan dengan karamahnya para waliullah, terimalah permohonan kami. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati. Wahai Allah, dengan perantara kitabmu yaitu Al-Quran yang mulia, aku bertawassul ya, meminta perantara dari Al-Quran. Aku mohon terangilah hatiku, pendengaranku dan mataku. Wa tulhimuni rusydi wa tarzuquni ilma yaqini tuwafiqani li husnil ibadati. Dan ilhamilah atau berikanlah aku kebenaran dan berilah aku ilmu yakin serta taufik agar aku dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Bi asma'ikal husna tajudu bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati. Dengan asmaul husnamu ya Allah, berikanlah aku taubat yang sebenar-benarnya yang dapat mengampuni semua dosa dan kesalahan. Wa tanzuruni fi kulli hanin wa lamhatin tunajji biha min halin yaumil qiyamati. Dan pandanglah aku dengan pandangan rahmatmu setiap waktu dan kejauhan mata. Dengan asmamu ya Allah, dengan namamu, selamatkanlah aku dari huru-haranya hari kiamat. Wa bil mustafa rusli tashrahu li sadri tuyassiru lil amri wa takshifu kurbati. Dan dengan kedudukan atau kebesaran Nabi yang terpilih, Nabi Muhammad Rasulullah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kesukaran atau kesusahan
dan kesulitanku. وبالأنبياء والملائكة الكريم تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي. Dan dengan kebesaran atau kedudukan para nabi dan malaikat yang mulia, kuatkanlah aku untuk bertakwa dan untuk mencapai tujuan. بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيراتي. Dan dengan kebesaran mereka dan karamah para wali Allah, pertemukanlah aku dengan mereka dan juga keturunanku, para pengikutku dan keluarga. وتصريف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من الناس وجناتي. Dan dengan kemuliaan mereka hindarkanlah aku dari segala kejahatan dan kejahatan baik yang disengaja dari manusia maupun jin. بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ذكري بدر الإقامات. Dengan karuniamu ya Allah, gembirakanlah aku dengan mati yang husnul khatimah, dan dengan rahmatmu masukkanlah aku ke dalam surgamu yang abadi. Alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanu stajib ilaihi munajati. Semoga Allah memberi rahmat dalam sejahtera kepada mereka dan juga keridhaannya. Terimalah doaku ini ya Allah. Ini syairnya Habib Abdurrahman Ibn Ahmad As-Sattar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.